pišu. Uvesti kako pišu. Mikice. Došao sam s posla, nešto s Marijanom odradio. Učio, sve to stoji i sad malo onako, pošto je ponedjeljak, udari me onaj umor i da bi to spriječio, da bi imao snage na treningu, ja uzmem neki guaranu ili evo kao sad Monster, da mi malo pukne energija. Sad ću pokidam trening, na primjer. Ne znam šta je, ali pokidat ću. Ovo je jedan od mojih full body treninga. Prva vežba je čučanj i samo sam čučanj snimio. Radio sam 3 serije i ovo je 130 kg. Moja forma čučnja je ok, iznad prosjeka bi rekao. Nije wow, a nije ni loša. Zašto to mislim? Mislim, šipka i brzina i s ovom kilažom sve je ok, ništa meni ne smeta fizički, sve super, ali me malo nervira ovaj butt wing koji radim. Mislim, to može se ispravi, ali bi ja morao malo da izmenim formu kako izvodim vežbu, vjerojatno trebalo bi mi malo vežbe, da smanjim kilažu naravno, pa da vežbam samo novu formu čučnja i tako dalje. Ali meni to ne smeta i ako mi ne smeta, neću se potruditi da izmenim. Barem meni za sad ne smeta, za sad, mislim, posljednjih 10 godina. A sad, kada radim ovako neke kompleksne vežbe, barem moje prve vežbe, čučanj, mrtvo, bench, zgibove, ja da bi se hajpovao malo i to, malo motivacije da me pukne, malo pustim sebi Vegetu, ne znam, My Hero Academiju, ne znam, tako taj neki anime da me boostuje i onda se ja naježim. I onda kad se naježim, znam da ću da hitujem te kilaže. Znači, tako i ovdje vidjeli ste, popustio sam sebi Vegetu kako priča, kako motiviše. I onda sam uspio ja da dižem neke kilaže malo veće, mislim, digao sam više ponavljanja nego sa prošlog treninga. Evo i My Hero Academia. Tako da, znači boostujem se sa motivacionim govorom anime likova. Ali ta motivacija što ja sebi puštam je to trenutno neka motivacija, gdje me hajpa samo za tu vežbu i to je to. A motivacija koja me drži već godinama jeste budućnost. Bukvalno da vidim sebe kada amatorim, da budem sposoban, da budem vitalan, da budem zdrav. I radom na sebi, kad sam sad mlađi, to ću sebi obezbediti sutra da mogu i svojoj deci da pokažem pravi put, da kažem zdrav put i sve to. I da se trude da uvijek daju nešto više sebe, kroz trening, kroz život i tako dalje. Evo, ja sam kroz ovaj trening sebe motivisao i odradio sam neko ponavljanje više, što je cool. Znači napredaj. Ja najbolju majicu. Da vidimo šta sam ja tu odradio danas. Znači imao sam čučanj 130 kg sa 8, 7 i 7 ponavljanja. Sa stiff leg deadlift 12 ponavljanja sa 120 kg, što je ok. Overhead press i lat pull down. Overhead sa 40 kg. Ovdje mi je na zadnjem setu opala, snaga je baš dosta. Na latu sam otprilike bio sličan, znači do nekih 75 kg. To je to. Trebao sam da odradim biceps i srednje rame, međutim, pošto je ovo 16.3. a posljednji trening je bio 9.3. imao sam čak 7 dana pauze i stigao mi umor jer sam ko manijak navalio na kilaže, ko da nisam pravio pauzu u treningu. Toliko sam se izgasirao da
Odo kuće da jede nešto i da popijem neki magneziju i da spavam. I to je to. Bio je dobar trening. Later. Wow! Wow. Ready, fight! Jel okej? Dobro. Rekla da je dobro! Origano! Let's go. Wow. Oh my god. Oh my god. Izvolite, gospođa. Vruća. Sad je izašlo. Dobro, možeš samo sljedeći put malo više da popuniš ivice, da imaš unutra. Jasno. Misija uspešna. Sljedeći trening, odnosno, da kažem, 3 dana kasnije, imao sam bench trening, odnosno full body trening gdje mi je bench kao prva vežba. I isto sam radio 3 serije, međutim odradio sam po 10 ponavljanja u prve 2 serije, a treću sam uradio 9 ponavljanja. Što je napredak u odnosu na prošli put kad sam radio ovaj isti trening, zato što sam isto tako radio po 10 ponavljanja sa 90 kg, ali zadnja serija je bila samo 7 ponavljanja. Što znači da se desilo nešto, da sam ja bio odmoran, da sam bio spreman da uradim barem ta 2 ponavljanja više na kraju. Što je cool. Možda je i zato što ja nisam danas trebao da imam, to je 19. nisam trebao da imam treningu, 18. Ali ja sam preskočio 18. zato što sam imao neke obaveze. I opet imao sam jedan dan više odmora, pa možda se i to desilo. Ali svakako, performansa se poboljšala i ja to smatram kao neki napredak. Mislim, jeste napredak. I tako mali ti pomaci u snazi, u performansima nas buđe i mi postajemo jača verzija sebe, što se kaže. I to je to. Sad, meni bench nije jaka strana, nije mi uopšte mi ne ide. Maksimalni neki bench, evo na takmičenju što prepozna koliko godina sam imao je bilo, čini mi se 125 ili 130, ne mogu da se setim, između nekih kilaža. I to je to, ja nikad u životu nisam mogao više. Sad dalje do mene, do moje neke forme i to, ili jednostavno, ne znam, ne mogu da izbacim to, na čučnju i mrtvom mogu, lepe kilaže da izbacim, ali bench me dosta koči. Pa tako, ako neko ima neke savjete, ko gleda ove videe, slobodno dajte neke savjete da se malo nabuđim u bench departmentu. 19.3. znači imali smo bench press, kako sam već zapisao, imali smo cable horizontal row, imali smo triceps i biceps kao superset, imali smo leg extension i hammer curl, odnosno za noge kombinacija, isto superset. I veoma zanimljiv trening. S tim da, evo da se vrtimo na bench, znači to su 10, 10 i 9 puta 90 kg, dok prethodni trening, isti taj, je imao bench sa zadnja serija 7 ponavljanja, a pre toga bench je bio, na primjer, evo,
jedno manje ponavljanje na prvom setu, na drugom 2 čak, ovdje čak 6 ponavljanja, tako da polako, ali sigurno napredujem. Sad, zašto imam tako, da kažem, konstantan napredak? Imam ga zato što izlazim neke, da kažem, faze gdje sam trenirao i nisam trenirao i nisam pazio ništa i to. I ušao sam u fazu u kojoj se opisujem. I onda konstantan ta želja za napretkom i da pređem prethodni nivo, odnosno prethodni trening, mi daje tu energiju da ja malo prebacim. A i dobro, naravno, trenutno sam, da kažem, u kalorijskom plusu i onda taj višak energije mi daje da se ja malo buđim. Međutim, tamo negde u aprilu, verovatno 1. aprila, ću da krenem malo na definiciju, pa ćemo da vidimo, probat ću da guram ja i dalje, možda ću malo manje setove da stavim, ali ćemo da guramo da održim tu snagu i te mišiće. Ajmo dalje. Danas nam je divan dan, našoj mami rođendan. Živela i sretna nam bila. Živela i sretna nam bila. Dođi, Redko, dođi živela. Živela! Čekamo batu da duvam. Gotovo. Čekaj, gde su? Bravo! Jesu mi cigare? Ajmo, ja ne vidim upaljač ispred mene, baš. Ajde, dođi da duvamo zajedno. Ajde da duvamo zajedno. Bravo! Ovo je video vlog. Ovo je vlog trening vlog. Šta?